Sape ngajeng matur sembah titiang mantoreng idedane pengenter parikrama antuk gelah saling kepicaran titiang sejeroning acara puniki para panitia mloh para juri lomba sanewangan titiang taler para yewani peserta sanes sihen titiang idedane sareng sami pamekas panodia pamilet para panureksa saha angge sanedahat kusemayan titiang sedurung titiang matur amatra pinarien ngireng asiti bakti majareng ide saeng dewasa. Mugi-mugi sang kaningsih lan asem waranugrahan ide sane ireng titiang praside ngemangguhang kerahajengan majalaran pangasungkara mangayu bagia. Om Swastiastu. Renggalah becik puniki titiang pacang ngaturan bidarta sane memurde idap-dap parayana pinaka ngajegang bahasa Bali. Idedane sareng sami sanewangan titiang inggih pidaging titiang ngawegang ring para atiti sareng sami. Sekali sane sampun kauningan para yuwanane mangken ring jagat Bali makeh sane sampun terpengaruh globalisasi akeh karasayang pengaruh-pengaruh sane nenten becik saking luar negara ngeranjing ke jagat Bali. Pengaruh sane kawan punika nekadi akeh para jana Baline pamekas para yuwana druene sane sampun nginuten budaya lan basa saking luar negara. Akeh jatma Bali nenten uning basa Bali. Tur ngajum sane madan basa luar negara. Minakadi basa Inggris, basa Jepang, miwah sane tiosan. Boyojo punika sami dados pelajahin. Sakewanten iraga patut ngutamayang basa Baline. Punika sane mangawinan makeh para yuwanane sampun kemat ngangge basa Bali. Rikalaning membebaosan sawireh basa Bali punika kabaos basa desa. Punika sane mawenang basa Baline patut kaajegang. Melarapan antuk iraga sareng sami sane wiakti daskrama Bali usahayang ngajegang Bali antuk budaya, seni, lan basanyane. Dahat penting pisan alit-alit keajahen membahasa Bali. Litat kala mapaswitran yening sampun keajahen bahasa Bali jagi tetep ajeg. Ngireng iraga krama Bali ngajegang bahasa Bali. Pateh sekadi pinyan ambengne sane sampun ringsir dados runtuh. Minah muncul ambengane punika nenten malih mangan. Acara sekadi mangken inggih punika acara sane kaanggen nguningan iraga para janane mangde nglimakan basa Bali punika senek kautamayang ring membaosan sedina-dina. Idedane sareng sami sanewangiang titiang. Maosan indik basa Bali duwene akeh pisan pikanahipun. Ngajeng ring kahuripan ruwene sareng sami. Utaminipun ring iraga sane wenten ring sejebak jagat Bali. Sile sinunggilnyane basa Bali punika prasida nganggen sarana ngajegang angga sarira. Para semeton titiang sareng sinamian. Utamanyane para generasi muda. Sumangdane tate mausaha melajahi bahasa Bali. Leben bahasa lah sastra Bali punika sila sinunggil sampun kaucap ngelestariang budaya lan bahasa Bali. Yening iraga melajahan bahasa Bali janten setata eling ring ide sayang dewasa indayang pratiak sayang yening anake nganggen bahasa Bali. Makadi ring paruman, ring pasangkepan janten rikala ngawete mabaos. Ngojarang Om Swastiastu. Tares rikala muputang mubebaosan setata kaduluren antuk Om Santi 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 Om. Punika nyinayang iraga setata eling
ring ide turmanai. Tata nyihnaya pangubakti mangda ngamoleheng karahajengan sarang sami. Sane pineh banget patut kara sepang wantah basa balina sandang kalestariang. Pacang keanggen ngewer diang kalih ngelimbakang mangda sayan telep sayan ajeng para janane nganggen basa Bali. Ide dane sematan sarang sami sane wangian titiang mungguing kewentenan basa Baline sampun lami pisan. Yen kaperang antuk unaganyane basa Bali kepah dados 3 paletan. Kapertama basa Bali kuno utawi Bali Age, kaping kalih basa Bali tengahan utawi Bali, kaping 3 basa Bali kepara utawi Bali Baru. Basa Bali sane tami iraga mangkin. Ini nganutin genahnyane basa Bali punika kaperang dados kalih dialek. Inggih punika dialek Bali Age utawi dialek gunungan lan dialek Bali dataran utawi dialek lumrah. Suang-suang dialek punika maduwe ciri sane matiosan. Inggih hidedane sane baktinen titiang. Basa Bali maduwe anggah ungguhing basa. Anggah ungguhing basa puniki nganutin wangsa utawi kaste para janane. Sane kabinaya antuk linggih sane kabaos triwangsa. Brahmana, Ksatria, dan Wisya. Miwah linggih soroh jaba utawi Sudra, jatma makehan. Lian punika anggah ungguhang basa manut antuk linggih sakadi mangken metu golongan anyar. Sane kawangun madasar antuk linggih sosialnyane ring masyarakat modern. Sekadi soroh pejabat miwah jatma sugih. Nganutin anggah ungguhang basa Bali kaperang antuk basa Bali alus, basa Bali madya, lan basa Bali kasar. Manut undakan basa Bali punika nyihnayang basa Bali maduwe akeh variasi ring kahanan. Sane sampun kaanggen saking riyen oleh para pangisir iragane. Ring Bali pinaka basa ngerahina mablik bagan ring pauman ring genah makarya ring suang-suang keluarga. Lan pengenter yatnya ring perhiangan gumandi akeh pisan kewigunaan sanesiosan. Napi kayun idedane yen basa Bali iraga punika sirna. Sinah sampun sami nenten maduwe pikayun asa punika mangda nenten basa Bali. Kabenjang pengungkuran wantah dados basa ring lontar, ring sastra, ring sesuratan. Kemanten sekadi basa kawine. Ngiring idedane sareng sami tegarang kayone ngajegang anggen basa Bali. Pinaka basa iragane ngerahina yen raga sira malih jagi ngajegang basa Baline. Iraga pendidi ngiring sareng numbuhang jati diri pinaka nak Bali. Inggih pidaging nawagang idedane para atiti sareng sami. Nah, unduk sane bawasan titiang ring ajeng iwawu mawenan titiang newek miwah minahan angge yen tusing iraga neng ajak timpal-timpale mawa basa Bali sinaya tusing yak melajah basa Bali. Ipun ring Bali maburuh ngaruh perupa jiwa. Ini matemu sareng kantenyane paturo wangsa. Bangga pisan ipun magenjokan nganggen basa ipune. Kadi asa punika titiang prasida matur atur ring galeh purun prasangga titiang nanginin ide dane sane sampun matangi mawenan mawanti-wanti titiang nunas pangampura dumugi ledang aksa ngembang sayang ketambatan titiang. Nenten lali titiang nunas ging pangampura yening nenten manut dumugi sangkaning sehida sayang widiwasa mawenan pun api waras aturan titiang wawu kinohnyane. Inggih puputan titiang anduk paramesan. Om Santi, Santi, Santi. Om.